السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة وأيسره معنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام گر ہو سکے تو اب کوئی شمع جلائیے، گر ہو سکے تو اب کوئی شمع جلائیے، اس دور پر فتن کا اندھیرا مٹائیے، اندھیرا مٹائیے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسی پربہار جلسے میں اور دین کی نسبت سے دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا میرے دوستو۔ حضرات، میں سب سے پہلے آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات جو سامنے کھڑے ہیں، یہ نوجوان بچے، ہماری تقریر صرف نوجوانوں کے لیے ہوگی، صرف نوجوانوں کے لیے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ آپ بیٹھ جائیں، خدا کے واسطے بیٹھ جائیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ الیکشن لڑا رہے ہیں، کھڑے ہیں، یا الیکشن نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ الیکشن لڑا رہے ہیں۔ میرے بھائی بیٹھ جائیں اور سمٹ کے بیٹھیں، اپنے ذہن دماغ کے کھڑکی کو کھول کے بیٹھیں، تھوڑا آگے ہو کے بیٹھ جائیں بھائی، آگے ہو جائیں۔ یہ تیتر بیتر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں، جوڑ کے بیٹھیں۔ میرے بھائی، ایک اعلان ہے سماعت فرما لیں کہ بعض احباب نے گاڑیوں کو سڑک پر آنے جانے کے راستوں پر کھڑی کر دی ہے، تو سبھی حضرات سے گزارش آنے والے مہمانوں سے کہ جس سائیکل کا اسٹینڈ جہاں ہے وہیں پر سائیکل کھڑی کریں، بائک کا اسٹینڈ جہاں وہیں کھڑی کریں، بے ترتیب گاڑیاں کھڑی نہ کریں۔ بعد میں آپ ہی کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے کہ گاڑی کوئی چوری ہو جائے یا پھر نکلنے میں بھیڑ بھاڑ میں آپ کو راستہ نہ ملے۔ اس لیے ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں اسٹینڈ بنایا گیا ہے وہیں اپنی گاڑیوں کو پکی پارکنگ کریں۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں پہلے درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی، آج ہماری تقریر کی عنوان اور تقریر کی ہیڈ لائن، موضوع یہ ہے شادی اور بیاہ۔ شادی کرو، موضوع یہ ہے کہ شادی کرو لیکن اللہ سے ڈرو، خوف خدا، خشیت اللہ کو اپنے دل میں رکھ کر شادی کرو اور اپنے اولاد
अपने बच्चे और बच्चियां की शादी कराओ, लेकिन खशियत अल्लाह, खुशियत खौफ खुदा को दिल में रख कर के अपने बच्चे और बच्चियों को शादी कराएं। ये मेरा मौजू है। हमारे बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। अभी आपको हज़रत मौलाना यकीनुद्दीन साहब जो शेर बंगाल के हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी वो आने ही वाले हैं। वो आएंगे, आपको अपनी ज़बान में, चाहे जिस ज़बान में आप सुनेंगे, चाहे बंगाली ज़बान में, चाहे कुल्हिया ज़बान में, चाहे आप हमारे जो बिरादर कुछ हमारे भाई हैं जो अहले हदीस है उनकी ज़बान में आप सुनेंगे, जिस ज़बान में सुनाएंगे आपको। बहुत सारे मुकर्रिरीन अभी आपके बीच मौजूद हैं, उनका बयान सुनना है। हम सिर्फ 10-15 मिनट आपके सामने में आए हैं। सिर्फ आपके बच्चे हैं, आपके इलाके के हैं, लेकिन एक अरबी का मकूला है, याद रखिएगा, उन्जुर इला मा काल वला तनजुर इला मन काल। ये अरबी का मकूला है कि उन्जुर इला मा काल वला तनजुर इला मन काल, कि तकरीर करने वाले को नहीं देखनी चाहिए वो कैसे हैं, छोटे हैं या मोटे, बड़े हैं या छोटे, क्या है, बल्कि उनकी बातों पर गौर करनी चाहिए। आज हम लोग सोचते हैं कि हमारे मकामी लोग हैं, मकामी उलमाए किराम हैं, हमारे इलाके के हैं। मेरे दोस्तों, अरबी का मकूला है कि उन्जुर इला मा काल वला तनजुर इला मन काल। अरे तकरीर करने वाले को नहीं देखनी चाहिए, उनकी बातों पर गौर करनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों पर अमल करना है, उनकी बातों को गौर से सुन करके उनकी बातों पर अमल करना है। ये असल बात है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी मैंने आपके सामने में एक अहादीस मुबारका बयान किया कि आज़मन निकाही बरकतन वैसरहु मौनतन, कि सबसे बेहतरीन शादी वो है, सबसे अच्छी शादी वो है, सबसे बढ़िया शादी वो है कि जिसमें कम खर्च हो। अल्लाह के नबी आका नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन शादी वो है, सबसे बेहतरीन निकाह वो है कि जिसमें कम खर्च हो, जिसमें परेशानियां न उठानी पड़े, जिसमें दिक्कतें न उठानी पड़े, जिसमें अपनी जमीन को बेचनी ना पड़े, जिसमें अपने जेवरात को गिरवी न रखनी पड़े, जिसमें एक दूसरे से उधार पैसे लेकर कर्ज करनी ना पड़े। सबसे बेहतरीन शादी वो है। यह अल्लाह के नबी का फरमान है, यह हमारे और आपके नहीं है। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया है कि सबसे बेहतरीन शादी वो है, सबसे अच्छा और बढ़िया निकाह हुआ है कि जिसमें कम खर्च हो, जिसमें परेशानियां ना उठाना पड़े, जिसमें दिक्कतें ना उठानी पड़े, जिसमें सालों साल जाकर हम पंजाब में ना रहें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अफसोस की बात है आज हमारी शादियों में 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। इतनी फजूल खर्चियां हो रही है, इतनी फजूल खर्चियां हो रही हैं कि कहने की बात नहीं है कि एक से एक शादी में 10-10 लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं और अपने बच्ची और बच्चियों की शादी के लिए सालों साल 2 साल 3 साल पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बच्ची नौजवान है, हमारे बच्चे नौजवान है, उनकी शादी करानी है। मेरे दोस्तों, कि कुछ शादी का फजूल खर्च आम है, शादी का रिवाज बहुत आम हो चुका है, रस्म रिवाज आम हो चुका है। इसलिए वो भाई पंजाब जाते हैं और साल 2 साल रह करके फिर घर आते हैं शादियों के खर्च के लेकर। आज हमारे रस्म रिवाज, हमारे माहौल है हमारे इलाके का। मेरे दोस्तों याद रखिए, अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम खर्च हो, फजूल खर्चियां ना हो, फजूल खर्चियां ना हो। लेकिन आज देखें हमारे शादियों का हाल, कितनी फजूल खर्चियां हो रही हैं।
कितनी परेशानियां हो रही हैं। मेरे दोस्तों, सहाबा किराम की शादियों को देखिए, सहाबा किराम ने कैसे शादियां कराए अपने बच्चे और बच्चियों की। अहादीस मुबारका को खंगालिए, उनके पेज को, उनके औरात को उलाटिए और देखिए कि सहाबा किराम ने कैसे शादियां कराए। आपको मालूम है, एक सहाबी है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अशरे मुबश्शरा में से हैं। ऐसे 10 सहाबी अल्लाह के नबी ने उन 10 सहाबियों के बारे में फरमा दिया है कि तमाम इन 10 अशरे मुबश्शरा में से हैं, ये सहाबियां जन्नती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमा दिए कि सहाबियां जन्नती हैं। मेरे दोस्त, हर एक सहाबा इकराम जन्नती है, लेकिन इन 10 सहाबियों के बारे में मखसूस तौर पर फरमाया कि इन अशरे मुबश्शरा में से हैं। उनमें से एक सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में फरमाया अल्लाह के नबी कि ये जन्नती हैं, जन्नती हैं। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी। अल्लाह के नबी बयान कर रहे थे, सहाबा इकराम को नसीहत कर रहे थे मस्जिद के अंदर। जब बयान खत्म हो गए, तकरीर खत्म हो गई, तमाम के तमाम सहाबा इकराम चले गए और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए रहे, अल्लाह के नबी के इंतजार में, मुलाकात के इंतजार में। और फिर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अल्लाह के नबी से मुलाकात किए, सलाम किए, खैरियत पूछे। तो अल्लाह के नबी ने ये फरमाए, ए औफ, तुम्हारे ये कमीज में ये धब्बा क्यों लगा हुआ है? तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए, ए अल्लाह के नबी, हमने निकाह कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, इसलिए ये खुशबू की रंग है, खुशबू मैंने लगाया था जिसकी वजह से ये खुशबू की रंग है, ये डब्बा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, कुर्बान जाइए उस नबी पर जबकि अशरे मुबश्शरा में से है, अल्लाह के नबी के करीब है। अगर वो चाहते तो ये कहते, अब्दुर्रहमान ने, तुमने जो शादी किया मुझे खबर क्यों नहीं किया, मुझे दावत क्यों नहीं दी? लेकिन कुर्बान जाइए उस नबी पर कि अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी ये फरमाए और दुआ दिए। लेकिन आज हम और होते, मेरे दोस्तों, अगर हम और आप होते तो फौरन एतराज कर देते कि हमको शादी में क्यों नहीं बुलाए, हमको बारात में कार्ड क्यों नहीं मिली, हमको बारात के लिए दावत क्यों नहीं दिए। आज हम एतराज कर देते मेरे दोस्तों, लेकिन अल्लाह के नबी ने कोई एतराज नहीं किया, खुश हुए और दुआएं की। अल्लाह तबारक ताला आप दोनों मियां बीवी के अंदर खुशहाली पैदा करे, ता क़यामत तक आप दोनों की मोहब्बत कायम रखे। और अल्लाह के नबी ने ये दुआ दी। लेकिन आज हमारे नौजवानों का ये हाल है कि अगर किसी दोस्त का, किसी साथी की शादी हो जाए, अगर उनको दावत ना दे तो एतराज करते हैं और ये कहते हैं कि हमको दावत क्यों नहीं मिली, हमको शादी की दावत क्यों नहीं दिए, हमको बाराती के कार्ड क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं दिए, ये एतराज कर देते हैं। कुर्बान जाइए उस नबी कर, अल्लाह के नबी ने दुआ दी, एतराज नहीं किए कि अब्दुर्रहमान, तुम तो मेरे करीब सहाबी हो, तुम तो अशरे मुबश्शरा में से हो, तुमने अपने शादी में मुझे दावत क्यों नहीं दिए, हमको बुलाए क्यों नहीं, ये एतराज नहीं किए। मेरे दोस्तों, सहाबे कराम की शादियों को देखिए, बिल्कुल सादगी के साथ शादी है। लेकिन आज हमारे शादियों के अंदर इतनी अय्याशियां, इतनी फहाशियां और तरह तरह की नाच गाने, डीजे, क्या क्या ना जाने हमारे शादियों के अंदर इतना है, इतनी फजूल खर्चियां हैं और जहेज का मुतालबा है, और जहेज के बारे में तो कहने की बात ही नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए आज हमारी शादियां इतनी महंगी हो गई है, इसलिए हमारी शादियां इतनी महंगी हो गई है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, याद रखो, अगर आपकी वजह से
اگر کسی لڑکے اور لڑکیاں شادی نہیں ہو رہی ہے کسی ایماندار کی وجہ سے، اگر آج کسی بچے اور بچیاں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو کل قیامت میں آپ کے گریبان پکڑا جائے گا، کل قیامت میں آپ کی پوچھ ہوگی۔ میرے دوستو، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، اللہ نے مجھے ایماندار بنایا ہے، ہمارے پاس پیسہ انبار ہے، ہم اپنے بچے اور بچیوں کی شادی فضول خرچ کے ساتھ، پورا عیاشی کے ساتھ، پورے ڈی جے وغیرہ کیا کیا نہ جانے اشیاء مہیا کر کے شادی کراتے ہیں میرے دوستو۔ اور ہمارے گاؤں میں کچھ غریب لوگ ہیں جن کے ہاں 5-6 لڑکیاں ہیں، بڑے بڑے جوان لڑکے ہیں، وہ شادیاں نہیں کرا پا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اشیاء مہیا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کرائے۔ میرے دوستو، اس سے جا کر پوچھئے، ان غریبوں سے، اپنے پڑوسیوں سے پوچھئے کہ رات رات ان کو نیند نہیں آتی ہے اور صدمے کے ساتھ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، نیند حرام ہو جاتی ہے ان غریبوں کی۔ جو آپ کے گھروں میں جو غریب، آپ کے پڑوسی میں، آپ کے گاؤں میں جو غریب ہے ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، آج ایسا ماحول ہو چکا ہے، ان شادیوں نے تو بیڑا غرق کر چکا ہے، ان فضول خرچیوں نے تو بیڑا غرق کر چکا ہے۔ جس طرح سعودی عرب میں، جس طرح عرب میں یہ رواج تھا کہ ہر دن آئے دن 6-7 سال کی بچوں کو زندہ درغور کیا جا رہا تھا، آج ہمارے زمانے میں بھی، آج ہمارے اس ماحول میں بھی، آج ہمارے اس رسم و رواج میں بھی، آج روزانہ آئے دن بچوں کو زندہ درغور کیا جا رہا ہے، بچوں کو زندہ درغور جلایا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سعودی عرب میں 1400 سال پہلے یہ رواج موجود تھا، وہ رواج آج ہمارے معاشرہ کے اندر ہے، کیا نہیں ہے؟ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سعودی کے اندر یہ رواج تھا کہ جب بچیوں کی عمر 6-7 سال کی ہو جاتی تھی تو اس کا ابا ان بچیوں کو پکڑتے تھے، باندھتے تھے اور باندھ کر کے لیا کر کے ایک کھنڈرات میں، ایک جنگلات میں لیا کر کے گڈھا کھود دیتے تھے اور گڈھا کھود کر کے اس بچی کو اس گڈھا میں ڈال دیتے تھے اور ڈال کر کے اس کے اوپر سے پتھر کی بارش برسا دیتے تھے اور یہ کہتے تھے، اے بچی تمہاری وجہ سے آج حالات میرا خراب ہے، تمہاری وجہ سے ہم پریشان ہیں، اس لیے تمہیں زندہ درغور کیا جا رہا ہے۔ وہ باپ، وہ کمینہ باپ، وہ بدبخت باپ اپنے بچی کو زندہ درغور کرتے تھے اور گڈھا میں گھیر دیتے تھے، گرا کر کے اوپر سے پتھر کی بارش برساتے تھے اور وہ بچی روتی تھی، چلاتی تھی اور یہ کہتی تھی، او میرے ابا مجھے بچا لیجئے، مجھے کہاں دھکیل رہے ہو، مجھے کہاں دھکیل کے جا رہے ہو، او میرے ابا مجھے بچا لیجئے۔ وہ بچی روتی تھی، چلاتی تھی، وہ کمینہ باپ اس کے پیشانی پر سلور گر جاتا تھا اور وہ کمینہ باپ، وہ بدبخت باپ اس بچی کو زندہ درغور کر دیتے تھے اور پتھر کی بارش برسا کر کے گھر آ جاتے تھے۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھو، آج بھی ہمارے معاشرہ میں ہو بہو سعودی عرب کی طرح یہ رواج پایا جا رہا ہے۔ آج آپ ارریا کے ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، آج سکٹی میں جا کر دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے، میں چشمدید واقعہ ہے، میں نے دیکھا کہ 8 سال کے بچے کو، 8 سال کی بچی کو اس کی ماں ویسے حمل کرا دیا ہے، اس کو گرا دیا ہے۔ کیوں؟ اس سے پوچھا گیا، اس سے کہا گیا ایسا کیوں کیے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں 5 بچیاں ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ آج زمانے کا رواج عام ہو چکا ہے، رسم و رواج عام ہو چکا ہے، آج ہمارے شادیوں میں جہیز کا رواج عام ہو چکا ہے، آج شادی میں فضول خرچ ہو رہا ہے، ایک شادی میں 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جوان بچیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، ہم کیسے شادی کرائیں گے؟ اس لیے مجھے افسوس ہوا، مجھے صدمہ ہوا، ہو نہ ہو کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ بھی لڑکی پیدا ہو، اس لیے وہ بچی کا ماں
وہ جاتی ہے اور ارریہ ہاسپٹلوں میں، پلاسی میں، سکٹی میں، کشن میں جا کر اس بچے کو گرا دیتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ جائزہ لیے ہیں ہاسپٹلوں کا جائزہ لیجئے۔ آج ڈاکٹر لوگ پورنیہ میں جا کر دیکھیں، لکھ دیتا ہے کہ یہاں غرب کا، یہاں بچیوں کا یہ کیا کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا جاتا ہے۔ لکھا ہوا تھا سپورٹ میں بھی، لکھ دیتا ڈاکٹر لوگ نے کہ یہاں بچیوں کا جو ہے الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ لیکن آپ جا کر دیکھیں، پوچھئے کہ پشے پردہ سارا کام ہو رہا ہے، سارا کام ہو رہا ہے کہ پیٹ کے اندر بچی ہے یا بچے کیا ہے اور اس کو گرایا جا رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ بیماری کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی بیماری؟ یہ نوبت کیوں آیا؟ آج وہ ماں صدمے کے ساتھ جاتی ہے، اپنے بچوں کو گرا دیتی ہے۔ یہ بیماری وہیں سے آئی کہ ہمارے شادیوں کے اندر آج فضول خرچ عام ہے۔ آج ایسا ماحول ہو چکا ہے، وہ سمجھی کیا کہتا معلوم ہے آپ کو؟ سمجھی ارے داوا چھٹا مشینوں دے دی، استغفر اللہ، داوا چھٹنے والا مشین وہ بھی مانگ رہا ہے، داوا چھٹنے والا مشین بھی مانگ رہا ہے، سمجھی؟ سارا چیز تو دے دیے، واشنگ مشین، کپڑا دھونے والی مشین وہ بھی دے دیجئے گا۔ ان کم وقت کے گھر میں وہ واشنگ مشین رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور وہ واشنگ مشین مانگ رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، کل قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی۔ آج یہ جو بچے گرایا جا رہا ہے، آج کچھ لوگ منی کے قطرے میں بھی گرایا جا رہا ہے۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو کہ کل قیامت میں جو عورتیں، جو مرد، چاہے وہ بچہ منی کے قطرے کے ساتھ ہو، چاہے 2-3 ماہ کا ہو، کل قیامت میں اس تمام بچیوں کو، ان بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ، احادیث مبارکہ ہے، کل قیامت کے دن وہ بچی، جو بچی کو منی کے قطرے کے ذریعے سے گرا ہے، جو بچی کو 2 مہینے 3 مہینے میں روح اللہ نے دیا ہے، اس کو گرا ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ تمام بچیوں کو حاضر کیا جائے گا اور آپ کو بھی حاضر کرے گا، اور حاضر کر کے وہ بچی، اس بچی کو ماں کو بھی بلایا جائے گا، اس کے باپ کو بھی بلایا جائے گا، اور وہ بچی جس کو منی کے قطرے کے ذریعے سے اب گرا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بچی کو اللہ تبارک تعالیٰ اگر بچے کے شکل دے گا اور بچے کا شکل دے کر اس کے زمان میں کنویں پہ گواہی دے گا، اور وہ بچی اپنے ماں کے پستان سے لٹکی ہوئی ہوگی اور لٹکی ہوگی پورے منظر عام میں، پورے لوگوں کے سامنے میں وہ بچی کو، اس ماں کو لایا جائے گا، اس ماں کے اپنے وہ ماں کھڑی ہوگی اور پورے منظر عام میں، اور وہ بچی اپنے ماں کے پستان سے چوستی ہوئی ہوگی اور اپنے ہاتھ سے پستان کو پکڑی ہوئی ہوگی اور اللہ سے یہ گریہ جاری کرے گی، کیا کہے گی؟ ہذہ ربی امی، یا ربی ہذہ امی قتلتنی۔ وہ بچی کل قیامت میں آواز لگائے گی، کیا کہے گی؟ یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، یہی میری امی ہے، یہی میرا ابا ہے، یہی میری امی ہے۔ میری امی مجھے دنیا میں آنے سے روک دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے سے روک دیا، دنیا میں آنے سے پہلے مجھے قتل کر دیا۔ اے خدا، اے میرے رب، جو میرا نہیں ہوا وہ آپ کا بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ اے خدا، اس کو میرے وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بچی کے ساتھ کے ہاتھ میں، اس کی زمان میں فیصلہ کرے گا، اس بچی کے باپ کو، اس بچی کے ماں کو سیدھا جہنم رسید کر دیا گا اور اس کو جہنم پھینکا جائے گا۔
आज हम सदमे के साथ ये कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये बीमारी कहां से आई, ये बीमारी कहां पैदा हुआ। मेरे दोस्तों गौर कीजिए, बीमारी वहीं से आई। आज हमारे शादियों के इतनी फजूल खर्चियां हैं, कितनी फजूल खर्चियां हो रही हैं, कितनी फजूल खर्चियां हो रही दोस्तों, कहने की बात नहीं है। आज इस फजूल खर्चियों की वजह से बहुत सारे जवान बच्चियां, बहुत सारे जवान बच्चे अभी शादी होने से रोका जा रहा है, शादियां नहीं हो रही है। बहुत सारी जवान लड़कियां एक दूसरे के साथ भाग जाती है, एक दूसरे से की बोलने की बात नहीं है। मुझे अफसोस होता है क्योंकि लोग जानते हैं कि शादी में कितना फजूल खर्ची हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग अपने हवस का शिकार होता है और इसको दयूस कहा जाता है और दयूस के जरिए से अपने बच्चों को निकाल दिया जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहां हैं आप? गुरेज कीजिए, अपने शादियों में खर्च कम किया कीजिए। हमारे समाज में, हमारे पड़ोसी में कितनी गरीब बच्चियां हैं उसका भी ख्याल रखें, उनकी शादी कैसे होगी उसके भी ख्याल रखें हम। इसलिए दोस्तों आज हमारे नौजवान बच्चे, आज एक एक नौजवान बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आज अपने बाप को आजिज कर रहे हैं। मेरी बात तो आपको गलत लगेगी, मुझे माफ कीजिएगा, आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं हक बात कहूंगा। जो हमारे माशरे में, हमारे समाज में जो रस्म रिवाज है उसके बारे में मैं कह रहा हूं। आज हमारे नौजवान लड़के अपने बाप को मजबूर कर देते हैं और कहते हैं क्या कि अब्बा मुझे बुलेट चाहिए तो चाहिए। वो गार्जियन भी मजबूर हो जाते हैं। वो गरीब बेचारी लड़कियां, उसके बाप गरीब होते हैं और मजबूरन उसको कितना परेशानियां उठा करके, जेवरात बेच करके, जमीन को बेच करके, तरह तरह की परेशानियां उठा करके वो गाड़ी देते ही हैं। मेरे दोस्तों से अभी मैं एक वाकया बयान करके मैं अपनी जगह लूंगा। अभी ताजा तरीन वाकया अभी की, अभी पूरा तरह का वाकया है। थोड़ा बैठें। अब मेरी बात, मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह अजान होगी, अजान के बाद फिर बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू रहेगा। आप लोग बड़े बड़े उलमाए किराम आएंगे। अभी की ताजा तरीन वाकया है। मैं पूरब तरफ आता हूँ खजरबारी मदरसे में, वहां मैं पढ़ाता हूँ। हमारे एक स्टाफ है मौलाना अजीजुल हक साहब, वो आज सबक के दरमियान में जब लोग मदरसे में बैठे थे, मशवरा कर रहे थे, तो ताजे तरीन वाकया बता रहे थे अभी की। वो फरमा रहे थे कि भाई हमारे इलाके में बहादुरगंज के मौलाना है अजीजुल हक साहब, वो फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ एक भाई ने अपने बच्चे, अपनी लड़की की शादी कराई किसी गरीब के यहाँ। लड़का मालदार था और लड़की की खूबसूरती और उनके सीरत की वजह से लड़का वाले लड़की यहाँ चले गए, पैगाम दे दिए और उनसे मुतालबा गाड़ी का किया। बेचारी गरीब, बेचारे लड़की वाले गरीब और मुतालबा बुलेट का। करे तो क्या, किसी तरह मजबूर होकर के बेचारा कर्ज वगैरह उधार इधर उधर से लेकर के वो गाड़ी दे दिया। शादी हो गई, शादी हो गई। ये तकरीबन शादी पिछले साल हुई है, लेकिन अभी जो उसके साथ जो हादसा पेश है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। शादी हो गई, लेकिन वो बाप, वो लड़की का बाप अब तक शादी का जो है कर्ज अदा कर रहे हैं और कर्ज अदा करके परेशान हो रहे हैं। और उस लड़की की बाप की जो बददुआ उस लड़के पर पड़ रही है, मेरे दोस्तों, वो बददुआ इस तरह पड़ा उस लड़के से, जो लड़का ने शादी किया, उस लड़के से एक लड़का पैदा हुआ और वो लड़का जो पैदा हुआ अपाहज पैदा हुआ। वो कैंसर उस बच्चे का हो गया। ये तो है मालदार, पैसे खर्च उस बच्चे के पीछे बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। उस बच्चे को लेकर कभी पटना चला गया, कभी बम्बई चला गया।
کبھی کلکتہ چلا گیا لیکن لا علاج ہو گیا، اس کا علاج نہیں ہوا اس بچے کا۔ ایسا ہوا میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کیا، اس بچے کے پیچھے سارے زمین کو جتنا پیسے تھا وہ سارے پیسے کو ختم کر دیا۔ آخر میں ایسی نوبت آئی، ایسا نوبت آیا کہ اس کو انٹرنیشنل فقیر بننا پڑا، اور اس بچے کے پیسے کے لیے مساجد میں اعلان ہوا کہ فلاں کا بچہ بیمار ہے، کینسر کا بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسہ چندہ کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ میرے دوست بزرگوں قربان جائیں یہ حالات پر کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس کو انٹرنیشنل فقیر اور بھکاری بنا دیا کہ مساجد میں اس بچے کے لیے اعلان ہوا کہ اس کا چندہ کیا جائے اس کے علاج کے لیے۔ لیکن آج افسوس ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ کسی کے دل دکھا کر کے، کسی کو پریشان کر کے گاڑیاں مت لو، جس حیثیت میں ہے اس حیثیت میں جاؤ۔ آج کسی سے شادی خوبصورتی کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے نہ کرو، آپ اپنے کفر میں شادی کرو، غیر کفر میں نہیں میرے دوستوں۔ آج گاڑی کی لالچ میں، الٹو کی لالچ میں، بلیٹ کی لالچ میں شادی مت کرو۔ اگر اس طرح شادی کرو گے تو جس طرح میں واقعہ ابھی بیان کیا پورب طرف، وہ واقعہ خدا نخواستہ پیش آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، گریز کے بچے، او بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بیٹھ جا بھائی، تھوڑی سی بات۔ بچے تو عجیب حال ہیں آج ہمارے علاقے کے جو بچے بھی ہیں نا، کیا کیجئے گا، بچے جو ہے ہمارے علاقے کے بچے بہت اچھے ہیں لیکن اس کا ماں باپ کچے ہیں۔ تربیت آپ اپنی بچی کو جس طرح دیجئے اس طرح بچہ ہوگا نا۔ میرے دوستو آپ کو معلوم ہے جب بات آ ہی گئی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ بچے تو سچے ہوتے ہیں، اس کو جھوٹ اس کا ماں باپ ہی بناتے ہیں، علاقے کے لوگ ہی بناتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو معلوم ہے ڈاکو سلطان کا واقعہ معلوم ہے؟ جب بچے میں بات آ گئی تو ایک واقعہ بیان کر کے میں رخصت ہوں گا۔ کیا مولانا کیا ٹائم ہے؟ ہے ٹائم کتنے بجے؟ ابھی 8 بجے جماعت ہے نا، ٹائم ہے 2-3 منٹ۔ میرے بھائی سلطان ڈاکو بہت بڑے ڈاکو تھے، آپ کو معلوم ہے نا کتنے بڑے ڈاکو ہیں، کتنے بڑے ڈاکو تھے سلطان ڈاکو، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ کسی قتل کی وجہ سے، کسی چوری کی وجہ سے ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی، ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ حکومت نے اس کو کہا کہ اس کو پھانسی دی جائے، ان کو پھانسی دی جائے۔ جب اس کو پھانسی میں لایا گیا، پھانسی میں چڑھایا گیا تو جلادوں نے ان سے پوچھا، مطالبہ کیا، اے ڈاکو سلطان آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ میری ماں موجود ہے، میری ماں کو بھی لایا جائے اور میری ماں کے سامنے میں مجھے لٹکایا جائے، پھانسی دی جائے، تاکہ میری ماں مجھے پیدا کی ہے اس کو بھی احساس ہو، صدمہ ہو کہ ایک بچے کا اس کے ماں کے سامنے پھانسی لٹکایا جا رہا ہے، اس کو صدمہ ہو، افسوس ہو، اس کے سامنے پھانسی لٹکایا جائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کی ماں کو بھی لایا گیا اور اس کے ماں کے سامنے میں اس کو لٹکایا جا رہا تھا۔ تو سلطان ڈاکو نے کہا کہ میرے اپنے طرف سے میں ایک اور خواہش لیتا ہوں، آپ اجازت ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے آپ بولیے۔ کہا کہ ایک خواہش میری یہ ہے، سلطان ڈاکو فرمایا ایک خواہش میری یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میرے ماں کو بھی لٹکا دیا جائے، پھانسی میرے ماں کو بھی چڑھایا جائے۔ کہا کہ رے عجیب بات ہے، آپ چوری کی ہے، آپ مارے گھٹنا پھوٹے سر، چوری کی ہے آپ اور لٹکایا گیا آپ کی ماں کو، کوئی بات ہے یہ؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ پھانسی میں میرے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی لٹکا دیا جائے، میری ماں کو بھی لٹکا دیا جائے۔
تو जल्लादों ने कहा आखिर क्या बात है, क्या वजह है, क्या बात हुई है कि अपने माँ आपके साथ माँ को लटकाया जाए। कहा कि हाँ हाँ मेरी माँ को भी लटकाया जाए। मैं जब छोटा था, अगर उस वक्त मेरी माँ मेरी इस्लाह कर लेते, मुझे मेरे हिदायत देते और मुझे समझा देते, तो आज मेरी नौबत फांसी की नहीं आती, मैं फांसी में नहीं चढ़ता, मैं लटकता नहीं। जब मैं छोटा था, 6-7 साल की उम्र थी, तो मेरे माँ ने कही कि बेटा जाओ दुकान पे जाओ और ये पैसे लो और दुकान पे जाकर 2 अंडे लेकर आओ, 2 अंडे खरीद कर लाओ। और मैं माँ की बात पर पैसे लिया, 1 दीनार लिया और ले जाकर के अंडे की दुकान में अंडे ले लिया और पैसा मैं नहीं दिया। और वो पैसे का मुतालबा नहीं किया दुकान वाले, पैसा भी नहीं मांगा और मैं अंडा लेकर घर आ गया। मेरी माँ जब देखी, कहा कि बेटा अंडा लेके आ गए। मेरे भाई सौ गौर कीजिए, माँ ने कही कि बेटा अंडा लेके आ गए। हाँ मेरी माँ अंडा लेके आ गया, मैं अंडा भी लाया और साथ साथ पैसे भी लाया। कहा कि कैसे बेटा, क्या बात। कहा कि देखिए, और उसकी पीठ थपथपाई और खुशी का इजहार किया। कहा कि वाह बेटा वाह, कमाल कर दिए, आज तो कमाल ही कर दिए, अंडे भी लाए और पैसे भी वापस लाए। कहा कि हाँ मेरी माँ, वो दुकानदार पैसे भी नहीं मांगा और मैं अंडा लेके वापस आ गया। उसका कहने का मकसद और मंशा ये था सुल्तान डाकू का कि अगर उस वक्त मेरी माँ मेरी इस्लाह कर देती और मुझे हिदायत दे देती कि कम वक्त 2 ताक तो बच्चा मारती और मुझे दौड़ा करके पैसा लेकर के दुकान पे पास भेजती, कहती कि बेटा जाओ पैसा देकर आओ, ऐसी गलती क्यों किए, तो आज मुझे फांसी में नहीं लटकना पड़ता, आज मुझे फांसी नहीं दी जाती। इसलिए ये गलती मेरी माँ की है, मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी फांसी दी जाए। मेरे भाई अफसोस कीजिए, आज हमारे बच्चे की यह हाल है, आज हमारे बच्चों की यह तरबियत है कि आज हम अपने बच्चों को कैसे तरबियत कर रहे हैं। मेरे भाई अपने बच्चों को सही तरबियत करें, इस्लाह करें, और अगर अपने बच्चों की सही इस्लाह करेंगे, सही तरबियत देंगे तो बच्चा कल कामयाब होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बात कहीं थी, कहीं चली गई, बात आ गई बीच में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा वाकया बहुत सारे पेश आ रहा है, हालात है। अभी आप एक वाकया में और बयान करना चाहता था, अभी चश्मदीद वाकया में मैं पूरब तरफ रहता हूं, वहां के हालात को वो जो है, मैं बुराई बयान नहीं करता हूं, मैं पूरब तरफ का जो कुछ रिवाज हमारे तरफ आ गया है। ये मोमबत्ती जलाना, ये शादियों में बारातियों में 200, 300, 250 बाराती लेके जाना और बारातियों में इतनी लजीज खाने का इंतजाम करना, ये हमारे रिवाज में बहुत कम था पहले, लेकिन अभी उस रिवाज हमारे यहाँ आ गया है। इसलिए मैं उधर रहता हूँ, वहाँ के हालात से वाकिफ हूँ और हमारे यहाँ भी हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बाराती का वाकया था, मुझे मेरा चश्मदीद वाकया, अगर टाइम होता मैं बता देता। मेरे दोस्तों, कितने बजे जमात करने लगा? सभा पे जमात करने लगा। मेरे भाई आज हमारे शादियों में है ना, ओह बहुत फजूल खर्चियां, एक बाराती में, एक शादियों में 250 बाराती। एक मर्तबा बिलाती बारी में दुकान में बैठा हुआ था, आपके इस पार से बारात जा रही थी। मैंने सोचा कि आज जायजा ले लिया जाए, देखता हूं कितनी गाड़ियां हैं, और नियत करके मैं बैठ गया। गाड़ियां इस पार से जा रही थी, वो जो पुला से निकल रही थी, तो वहां चाय की दुकान में बैठकर मैं गाड़ी गिन रहा था, और एक आदमी 3-4 आदमी मेरे पास और बैठे हुए थे। मैं कहा कि देखिए थोड़ा, आप बैठे मेरे सामने में, कितनी गाड़ियां देखें। गाड़ी निकलते गई, गिनते गया, निकलते गई, गिनते गया, 55 गाड़ियां, 55 गाड़ी, और हर गाड़ी में बाराती। आप जरा जोड़िए, आप कैलकुलेटर लीजिए, मोबाइल लीजिए, जोड़िए। हमारे ख्याल से एक गाड़ी में 5, 6, 7 बाराती होंगे। आप जोड़िए कितनी बाराती होंगी, बोलिए।
मैं वहां बैठा हुआ गिन रहा था गाड़ियों को, 55 गाड़ियां और पूरे गाड़ियों में बारातियां खून। अब जोड़िए थोड़ा कितने आदमी होंगे उस बाराती में। अब उस लड़की वाले का क्या हाल होगा। मेरे नौजवानों, आज शादी की कार्ड मार रहे हो ने, अरे इसको भी दावत, उसको भी दावत, वो दोस्त, वो अहबाब। बाज लड़के ऐसे तो हैं कि वो मोटरसाइकिल गाड़ी के पीछे जो हुरियारी मचाते हुए जाता है ना, आवाज लगाते हो खाना की शादी। जिनको दावत होती है, जिनको कार्ड मिलती है वो भी, जिनको नहीं मिलती वो भी गाड़ी में बैठ गया फटफटिया में और आवाज लगाते हुए हुरियारी मचाते हुए जाना शुरू कर दिया। जहां बात हुई थी 200 बाराती की, वहां हो गई 300 बाराती। अब बताइए, अब इंसाफ कीजिए, अगर आप मुंसिफ हैं, इंसाफ परस्त हैं, तो बताइए उस लड़की वाले का जनाजा निकलेगा कि नहीं। वो इंतजाम किया 200 बाराती का और हो गया 300। और बहुत सारे लड़के हैं ना, बगैर दावत के भी जाता है, उलमा मौजूद है। पूछिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो शख्स बगैर दावत का किसी शादी में गया या किसी बाराती में गया, वो चोर बन करके गया और चोर बन करके आया। मेरे नौजवानों, याद रखो, आपको मालूम नहीं है, हदीस मुबारक पढ़िए, याद रखिए, अगर किसी शादी में अगर बगैर दावत का, बगैर कार्ड का अगर बाराती में जाते हैं तो आप चोर हैं, चोर, डाकू हैं, बहुत बड़ा डाकू। आप सबसे बड़ा डाकू समझी, हाँ आप समझी। बाराती तो 200 जा रही है, गाड़ियां तो 40 है, 50 है, लेकिन बड़े नहीं, छोटे दे दीजिए, छोटे। ये समझी सा फोन करे, छोटे, बिल्कुल आला क्वालिटी की बाराती हैं। इस तरह के माहौल है, छोटे चाहिए, बड़े नहीं, यानी खस्सी। समझी का ये। एक जगह में बारात गया था, मैं दुल्हा का साहबाला बना था। 100 बाराती की दावत थी, 100-150 का इंतजाम किया और उस शादी में 250 बाराती पहुंच गया। मेरे सामने की बात है। आधा बाराती खाना खाया, आधा बाराती खाना घट गया। अभी हमारे इस पार का वाकया है। क्या होगा, क्या माहौल है। कार्ड बांटते हैं, कार्ड। अभी हमारे मुखिया जी शादी का अपने लड़के का 300 बाराती पहुंचाया, 300। जगह नहीं थी गाड़ियों की और लोगों की, खाने का इंतजाम क्या। ये हाल है मेरे भाई। शॉर्टकट में शादी कराए, फजूल खर्च ना कराए। अल्लाह के नबी कल कयामत में आपके लिए सिफारिश करने वाले हैं, गिरिया जारी कर रहे हैं अल्लाह के नबी आपके लिए, अपनी उम्मत के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह के नबी कैसे सिफारिश करेंगे, कैसे सिफारिश करेंगे। मेरे नौजवानों, अभी तरह तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं लोग। अभी मेरा एक वाकया बयान करें, मेरा टाइम होता तो अभी का वाकया है। और धज्जियां उड़ गई, 2 जवान लड़के, अय्याशियां। छोटा की मेरी शादी है, 2 भाई थे, उनका बाप दोनों भाई का शादी बेवक्त करा रहे थे। सोचा कल बारात होनी थी, आज नियाज के वक्त है, आज जिसको सरनी बोलते हैं हम लोग। सोचता कि चलो 2 बेश्या ला करके नचा देते हैं, डीजे वगैरह सारा चीज है, नचा देते हैं, कल बारात तो जाएंगे ही, आज थोड़ा अय्याशियां कर लिए। मेरे भाई अय्याशियां कर लिए, डीजे बजा दिए, नाच ठुमका इधर उधर की, बिल्कुल अय्याशियां, शराब वगैरह, वो क्या क्या चीजें, ओ बिजलियां, कुमकुमे, क्या क्या, पूरे चीज, सारा चीज इसमें मौजूद था। मेरे भाई अजान हो गई और जो बेशिया थी वो बेशिया में है, वो मुसलमान थी। नाचते नाचते ठुमका लगाते लगाते अजान हो गई, वो अपना नाच बंद कर दिया, नाच रोक दिया। मौलाना फरमा रहे थे कि भाई, फिर ये दोनों भाई एतराज किया कि भाई क्या बात है, काहे नाच बंद कर दिए, तुम्हें पैसे लेके आया हूं, पैसे दिए हूं, काहे नाच को बंद कर दिए। कहा कि आजान हो रही है, अल्लाह का पुकार हो रहा है, अल्लाह अकबर, थोड़ा सुन लीजिए फिर नाच शुरू कर दूंगा। कहा कि नहीं मैं तुम्हें पैसा दिया हूं नाचने के लिए, नाचो। अरे अजान तो 5 वक्त होती है, 5 वक्त नमाज होती है, जमात होती है, अरे तुम कभी आओगे, आज ही तो मौका है। फिर नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते नमाज का वक्त हो गया, नमाज
लोग पढ़ने गए। फिर जब सुबह हो गई तो नाच खत्म किया और उसके बाद ये दोनों बेशिया जाने लगी। तो कहा कि भाई अभी सर्दी का मौसम है, कुहासो भी है, ऐसा करो मुझे थोड़ा इस्तेमाल के मुझे छोड़ आओ। तो वो दोनों भाई भी और एक गाड़ी और लिए, दोनों भाई भी एक गाड़ी उसको साथ लेके छोड़ने जा रहे थे। हाईवे रोड, उधर से डंपर और बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था और दोनों भाई इधर से जा रहे थे, आगे में बेशिया की गाड़ी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो बेशिया की गाड़ी जो ड्राइवर किसी ने से कटा लिया, वो निकल गए और ये दोनों भाई को आकर गाड़ी इतना जोर से ठोका कि इसकी गाड़ी फुटबॉल की तरह उड़ गई, 3-4 फीट नीचे गड्ढा में गिर गया और दोनों भाई का स्पॉट डेथ हो गया, मर गया। दोनों भाई का स्पॉट डेथ हो गया, वो दोनों भाई मर गए। दूसरे दिन जिस दिन नाच हो रहा था उस दिन सुबह जो बारात जानी थी 4 बजे, अब उसका जनाजा जा रहा कब्रिस्तान। हालात है मेरे भाई, नौजवानों याद रखो, किसी का दिल दुखा करके शादी मत करो, जहेज मत लो। जो तकाजा है वो तकाजा का पूरा करो। मेरे भाई याद रखो, तरह तरह के वाक़े, बहुत सारे वाक़े आए दिन नजर आ रहा है, देखा जा रहा है, आप मोबाइलों में देखिए, तरह तरह के वाक़े पेश आ रहा है, उस पर थोड़ा सबक हासिल कीजिए। हालात बहुत संगीन है, बहुत सारे बातें करनी थी, टाइम हो चुका है, हालात बहुत सारे हैं। मेरे भाई शादियां करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया फजूल खर्च ना करो, शॉर्टकट में शादी करो, ज्यादा दावत भी ना दो, ज्यादा कार्ड भी बाराती के ना बांटो, शॉर्टकट में शादी करो, इसी में बरकत है। अगर आप शादियां शॉर्टकट में करेंगे, शादियां फजूल खर्च नहीं करेंगे, तो आज हराम का रास्ता अगर रोकेंगे तो हलाल का रास्ता निकल जाएगा। अगर आप हलाल का रास्ता को रोक देंगे तो हराम का रास्ता निकल जाएगा। जिस तरह हराम कारियां हो रही है आज, इसके साथ उसके साथ से भागा भागी हो रहा। मेरे दोस्तों, ये सब बहुत ही बुरी बातें हैं। अपने शादी में थोड़ा कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल। आम शादी ना करा भाई, बहुत अफसोस की बात है। बहुत सारे बातें हैं, अभी कल भी आप बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना सोहराब साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब। इस शादी के मौजू से बहुत सारे बयान आप सुनेंगे। फिर इंशाअल्लाह इशा के बाद फिर बयान होनी है। आप हजरात से गुजारिश है कि वजू के लिए जाए, फिर आग तशरीफ लाए।